Hello friends, सबकी good evening আৰু আজি সাম লগা নতুন নিউজ আপডেট আপুনি কান সবকি ওয়েলকাম কৰি আছে এতিয়া আমি কান সব পৰা নিউজ চেনেল কান চাইছি কলি দো বেছি করম টপিক চাই থাকা তো হইলে ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান ওয়ার লগা অপাৰেটি নিকা আমি কান শুনিগানা আই আছে অলপতে নাকিবৰা আৰু ইটো নিচিনা পাকিস্তান কান ব্ৰাবে ইন্ডিয়া দি হাইগানা কোনোবা চাকা দে বোম কান ভিলা আৰু মিসাইল কান ব্ৰা এটেক কৰা লগা নিউজ কান বেছি করম এনেকা শুনিগানা আই থাকিছে আৰু এইটো লগা অপাৰেটি এনেকা ছাড়ি তো নহ'ব কৈগানা আমেৰিকা লগা এতিয়া প্ৰেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ব্ৰাবে এইটো লগা অপাৰেটি ceasefire agreement বনাবলৈ লগা দুইটা কান্ট্ৰি লগা লিডাৰ্স আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাংকে আৰ্জ কৰি থাকিছে আৰু এইটো নিচিনা চোৱাকালে মে 10 Saturday দে itu tuita country machode itia do war khan nikhilibo koigana ceasefire agreement enika rakha laga hamka news te honigana ase aro itu do hoile chua kale tuita country di barabe directors general of military operation tuita country barabe aigana itia do american tuita country dibe itu missile kan use nokoribo bomb kan use nokoribo aro war do nokoribo koigana Chua kali samde 5 baji takte taka nido decision do loi kana leaders kan bra ido agreement kitab te sign kori kana thakishi koi ase hoilibi etia aru achanak breaking news besi tamgor ekta aha do hoile Pakistan kan bra ceasefire agreement loa pichi dibe chua kali rati de around 8 around 9 machode kunuba chaka de India de line of control ido laga chaka de pom khan phila laga inika huni shikoi ase etu brai India khan brabe aro achanak etu rukhabo nimide aro bi takan bi etu position loi kana etu Pakistan khan bra patha laga pom khan ki do etu hawa di bra urai di boli laga takan bra bi plan kori kana hinika situation do arobe etu boundary area di do border area di do situation do arobe itabe phal hwa na koi kana news to ai ase etu bra america yadi chaniboli pari ase ki etu Pakistan kan bra do ceasefire agreement do loboli mon nai na ge takan bra do pace to loboli mon nai na ge takan do ini continue war do khoi thaki boli takan do mon asna gi koi kana yadi american chaniboli pari ase ki hoishi koli do enika leaders machode tuita country laga leaders machode ceasefire agreement sign kora pichidbe takan bra India de american laga mati dia kana enika pom khan ki trading kori kana phila do hoile takan do ito ceasefire agreement do phal nelaki ola koi kana edu India khan bra be enika itia kotha olai ase aru especially edu line of control edu laga chaka de aigana takan bra pom kan do phila laga ase koi kana ami kan yadi chani boli pare ase aro ido situation do hona pichide India laga air forces kan aro sipai khan bra bi ko do hoile chuti ido Pakistan kan bra agreement hwa pichide enika aigana border area de especially enika disturb ta do hoile takan bra bi ini to na charbo koi ase chuti Pakistan kan bra attack koribole takan koshish kori shigoli do India kan bra bi ito defend koribo nimide takan bra bi ito shuru koribo koi kana Indian forces kan bra bi ito kotha do olai ase koi kana ito bi apuni kan ge share kori ase to situation do kinika rukhaboli ase na enikai continue jai kana aru pia wala hoi jaboli ase kon bra bi nejane aru enika kori kana aru bi takan ekjon ki understand kori kana ceasefire rakha to hole duita country brabi edo mani gana rukhi jai shiguli do principal hobo hoilibi edo namani gana inika continue chai da shiguli do war do harobi besi dangor hoi gana chabuli laga besi chances asiti koi gana edo bi clearly habuni khange chanai di ase aro ekta yadi ami kan sopra chani boli bhara tu hoile choa kale samde Pakistan laga prime minister bra tai address kora tamde ko do hoile etia US China aro Saudi Arabia country kan ge besi kushiba laga chanai ti thakise aro tai bra ko do hoile etu 10 the country support bra
India আৰু Pakistan হইলে ceasefire agreement লোৱা লগা আছে এটো পুৰা US China আৰু Saudi Arabia লগা leaders kan gibi tai pisi koshipa লগা এটো tai trace কৰি থাকিছে আৰু Pakistan লগা prime minister bra কোৱাটো হইলে এতিয়া তো দুইটা country gibi war খেলি থাকাটো হইলে ৰখি যাব আৰু এতিয়া কি issue water sharing আৰু Jammu and Kashmir the key problem idia duita country majority pisi sal bra pisi ten bra enika joligana ai ase etu kan sob to bhal hoi jabole tai bra akha rakhi ase koigana Pakistan laga prime minister bra tai address kora dem de koise koigana etu bi apuni kan ge share kori ase aro India army source isapra kwa to hile jodi etu Pakistan kan bra bomb khan use kora aro drone khan missile khan use kora do rukha nai koise boli do India army khan bi chop ne thakibo koi ase etu bra India army khan bra kwa do hile American India do ceasefire agreement luishi to the country dibe etu bra bomb khan phila aro attack koriboli laga plan takise boli do etu kan sob to etia bra do completely rukhi jabi koigana etu Pakistani army khan ke bi etu India army khan bra koa laga etu bi apuni kan ge short update share kori ase to etia news to hoile halak halak channel di pesi korum chai ase etu bra hamikan sob news to phal bra honi kanai inika thakibo lage aro misamishi panic pen koribo lage war to hoile etia to olop norum di ahan nishina ekta situation do ase etu bra hamikan sob point khai kana থাকিব লাগি কই কানা হেতু বি আপনি কাইগে শেয়ার কৰি আছে সো फ्रेंड्स আজি সাম লাগা নিউজ তো ইমানটা কি আছে যদি কোনোবা আমি লাগা চ্যানেল দে নতুন তাকে শিগলি দো আমি লাগা চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব কৰি কানা আৰু আমি কি সাপোর্ট কৰি থাকি বিদি কই কানা লাস্ট ডে সব মানুকে রিকোয়েস্ট কৰি আছে সো এভরিওয়ান থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও